मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर ब्लॉग को आम बुले आसती देखी नियंतु एपटे जापटे आसलु तो एपटे जाऊँ एम दीज मो सांग मैंने आसुँच देखिपे जेहेतु आज छुट्टी मिली ना कि बुली नौ टे आसंता काल फिर काम तो सांग मैंने आम कंपनी को पहुँची जाइछु आउ दिवाली केमती मानुंट कमेंट करेंगे आम कंपनी आम केमती मानबू देखू आ कौन यहाँ हूँ आम कंपनी यहाँ औषध कंपनी आटा मोर एने ना कंपनी करे मारंग तो फ्रेंड सब किसी से जाइए इधर खाऊंगे यहाँ पे हेलो तो सांग मैंने एम देख खाऊ तीन सांग अरे कौन कौन आनी रे एटा कौन हाँ एटा गोलाप जामुन ना कौन काड़िया जामुन सप्पा जामुन तो कौन कौन आनी रे हाँ एटा सही लंबा वाला एटा अंडा अरे तू कौन कौन आनी ए सब खाई सारा एटा गोटे बेस भोक लगुले ना जेहेतु सेट आसी ना तेणुक एपटे पूजार सजासजा चली बुलिया जाऊँ खाई पी सारिकी अरे पार्क को ना मनोज जीव ना हाँ आउ कौन कर डांस कर ना रील्स कर कौन कर हाँ तो बासु
दिवाली रे सब कंपनी बंद बंद हो जाए एपटे भी हे मनोज से देखुनु से रास्ता देखि पारु सेटा ସେଇଠି ସେଇ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଭୂତ ପଶିଲା ଆରେ ଡ୍ରାଇଭର ନାଇଁ ବା ଆରେ କେମିତି ରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କେଇବ ଏଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଚାଲୁ ହଉଛି ଆଉ ମନୋଜ ଆଜି ଖାଇଲି ନା ଖାଇଲି ରୁଟି रोटी ना पूरी 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 गुलाब जामुन ଆଉ ସପା ଜାମୁନ କଢ଼ାଇ ଜାମୁନ ସବୁ କିଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା 10-15 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଥରେ ଖାଇଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଖାଇଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ମନୋଜ ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆଉ ଭଲ ବୁଲିକି ଆସି ତୁମ ଗାଁ କେଉଁଠି ଆମ ଗାଁ ମାଲକାନଗିରି ହଁ ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରିର ପିଲା ନା ମାଲକାନଗିରି ପିଲା ଆଉ ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ମନୋଜ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ हम लोग आदिवासी ଆଦିବାସୀ आदिवासी तू ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଆଉ